ओम शांति। आज बाबा की 27 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। बाबा बोलছেন खुशीर नगाड़ा बाजा उचित। ड्रम बोले ना, तो बाजছে ভিতরে खुशी আছে। प्रश्न, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है? माया ने मनुष्य को किस भ्रम में भरमा दिया है, जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाबा बोलছেন माया एमन कोन भ्रमजाले फेले दिएছে, যার কারণে ভগবানের বর্ষা, স্বর্গের বর্ষাও তার সামনে ফিকে মনে হচ্ছে, ভাবতে পারছে না মানুষেরা, তাই না? उत्तर, माया का यह जो पिछाड़ी का पंप है, माया का यह जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं, इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं, स्वर्ग तो यहाँ ही है, स्वर्ग तो यहाँ ही है। धन है, महल है, गाड़ियाँ हैं। धन है, महल है, गाड़ियाँ हैं, तारपरे डॉट डॉट। बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह माया का सुख है, यह माया का सुख है जो भरमा देता है, जो भरमा देता है। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का, इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो बाबा को तो सुंदर करे बुझिए दिच्छेन जे विज्ञानेर आविष्कार कबे थेके, जेदिन थेके बाबा आसलो, ताई ना 1936 साल पर थेके एकटार पर एकटा विज्ञानेर नतून नतून सुखेर सामग्री, ताई ना अनेकगुलो मेशिनपत्र, ताई ना जेटा मानुषके सुख दिच्छे आर मानुषेरा भ्रमे पड़े आछे जे आमरा तो एखाने खूब सुखे आछि, ताई ना। आर भगवानेर सुखेर दुनिया
তারা ভাবছে যে এই তো কি জানে কি আছে, কিন্তু এখানে আমরা খুব ভালো আছি। আগেকার মানুষ এত ভালো ছিল না, তাই না? गीत। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अभी यह तो बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी तो जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। जगदम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली तुम जानते हो, जिसको जगदम्बा कहते हैं वो अभी बच्चों के सम्मुख बैठी है। তাই না? জগদম্বা বলে না, তো জগদম্বা সরস্বতী মানে জগতের মাতা, জগতের রচনা করনেওয়ালা সরস্বতী, সে হলো এখানেই আছে, তাই না? भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए, तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अर्थात जगत अम्बा का परिचय मिला है। जगत अम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए। वास्तव में है तो एक ही जगत अम्बा, उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो। ढेर नाम रखने से मनुष्य मुंझ गए हैं, তাই না? যে হলো সরস্বতী, জ্ঞান ধারণ করলো হলো সরস্বতী, গুণ ধারণ করলো লক্ষ্মী হলো, দুর্গুণ নাশ করলো দুর্গা হলো, তাই না? সব কলঙ্ক নাশ করলো কালী হলো, তাই না? তো বাবা বলছেন একই বাবার বাচ্চাগুলো কত রূপ ধারণ করলো। तो बाबा बोलছেন काली कलकत्ते वाले भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, তাই না? কলকাতা বিশেষ প্রসিদ্ধ কালী পুজোর জন্য বাবা বলছেন কালীর যে এত ভয়ঙ্কর রূপ, এই রূপে তো দেবী দেবতা হয় না, তাই না? আসলে কালী একরকম ধর্মরাজের রূপ, তাই না? তো পুরো কলকাতা নিবাসী কার পুজো করছে? বাবার ধর্মরাজ রূপের পুজো করছে, তাই না? একদম পুরো চোখে রাগ, তাই না? একদম উগ্র মূর্তি, তাই না? তো ভগবানের কোন স্বরূপকে সব পুজো করছে? কেননা এখানে তো কেউ ভগবানের নিয়মে চলে না, তাই না? তো লাস্টের সময় কী অবস্থা হবে ওদের, তাই না? ওই কারণে ম্যাক্সিমাম সবাই বলে না তমগুণে কালী, তো ভগবানেরও তমগুণ রূপ, তাই না? লাস্ট রূপ ধর্মরাজের রূপ, তাকেই আহ্বান করছে, তাকেই পুজো দিচ্ছে, তাই না? তো সেই স্বরূপেরই সাক্ষাৎকার হবে লাস্টে, সেই স্বরূপটাই বুঝবে যে আসলে কি, তাই না? तो बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाबा बोलছেন এইরকম দেবী হয় না, এটা भक्ति मार्ग। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। यह तो मनुष्य जानते नहीं कि रावण क्या है, राम क्या है। यह बेहद की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो, रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य है तो उनको शोक वाटिका कहा जाता है। बाप ने समझाया है तुम सब इस समय रावण राज्य में हो, তাই না? তাও তো রাবণ রাজ্যে অনেক ভালো ছিল, তাই না? এখন তো রাবণেরও যতটা মর্যাদা ছিল সে মর্যাদাও মানুষ আর রাখিনি, তাই না? ওর থেকেও নিচু নেমে গেছে। मुख्य भारत की ही बात है। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला।
इस समय सभी मनुष्य हैं आसुरी मत पर, बाकी रावण कोई 10 शीश वाला नहीं है। 10টা মাথা ছিল, ওই রকম রাবণ বা মানুষ কোনো দিন ছিল না, তাই না? আসলে সেই 10 মাথা হলো প্রত্যেকটা কলিযুগী আসুরি বৃত্তিওয়ালা মানুষের ভিতর, তাই না? সব বিকারগুলো এক একটা মাথা। यह है 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। शिव बाबा की मत है श्रीमत, अभी आसुरी संप्रदाय है ना, यह बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया, তাই না? রাবণ আসলো কবে থেকে? দাপরের পর থেকে। আর সেই পর থেকে সবাই দুঃখের শুরু হলো। আর এখন ভগবান এসছে, এবার সে দুঃখের দুনিয়া থেকে কি করে সুখের দুনিয়া দিকে যাব, সে রাস্তা দেখাচ্ছে হাত ধরে। तुम जानते हो यह रावण है बड़े ते बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं, समझते नहीं कि आखिरी रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे। कहते हैं यह रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है, एफिजी बनाए जलाते रहते हैं। बरोबर इस रावण ने सबको दुख दिया है, खास भारत को, तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना। परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसी को पता नहीं। बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं, ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से सुख का बरसा लेना है, परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा रहम करो, मर्सी অন মি, তাই না? বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে তোমরা কত ডাকতে, তাই না? বাবা দয়া করো, রহম করো, তাই না? আর এখন বাবাকে ভুলে যাচ্ছ কেন? বাবা তো সব সম্পত্তির অধিকারী করে দিল, এখন আর ভগবানকে ভুলে যাচ্ছ। ঠিক বলছে বাবা? ভক্তি মার্গে বেশি ইয়াদ করতে না এখন বেশি ইয়াদ করো, তাই না? मर्सी तो करता रहता हूँ जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं, तो अल्पकाल का सुख जरूर देता हूँ, তাই না? বাবা বলছে যে, तो बाबा कहता जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं, तो अल्पकाल का सुख जरूर देता हूँ, তাই না? বাবা বলছেন ভক্তি মার্গেও আমি তোমার সঙ্গেই ছিলাম, হয়তো ভগবানকে চিনতাম না, কিন্তু যেই রূপেই ভগবানকে ডেকেছিলাম সেই রূপে যদি সত্যি দিল থেকে ডেকেছিলাম তো সেই সময়েও ভগবান সাড়া দিয়েছিল। और कोई सुख दे नहीं सकता, मैं ही हूँ सुखदाता, भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं हूँ। कहते हैं गॉड फादर ने यह दिया, भगवान के लिए कहते हैं, फिर ऐसे क्यों कहते हो यह धन फलाने साधु ने दिया। বাবার আপত্তি আছে, কোনো গুরু আশীর্বাদ করলো আর আমার হয়ে গেল, তাই না? বাবা বলছে কোনো গুরুর কাছে ক্ষমতা নেই আশীর্বাদ দেওয়ার, তাই না? বাবা বলছে যদি কোনো গুরুর মধ্যে কেউ ভগবানকে ভাবে চিন্তা করে তো তারও ফল ভগবানই দেয়। সে গুরু তো দেহ রেখে দিল, সে তো চলে গেল, কিন্তু তার মধ্যেও যে ভগবান ভগবান কেউ ডাকছে, কোনো গাছপালাকেও কেউ ভগবান ডাকছে, তো তার সারা ভগবানই দিচ্ছে, সে গুরু দিচ্ছে না, তাই না? तो
तो जबकि सुख देने वाला है ही एक बाप, गाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख दूर करो। फिर ऐसे क्यों कहते, फलाने साधु ने हमारा यह दुख दूर किया, बच्चा दिया, समझते हैं उनकी कृपा से सुख मिला, धंधे में फायदा होता है। तो समझते हैं गुरु कृपा हुई, नुकसान होता है। तो ऐसे नहीं कहते कि गुरु की अकृपा हुई। बेचारे भक्त लोग समझने बिगर जो आया सो कहते रहते हैं, जो सुनते उस पर फॉलो करते रहते हैं। यह भी ड्रामा, তাই না? এখন ভগবানের নামে কত রকম মানুষেরা বলে। বাবা বলছে এটাও ड्रामा। अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते हैं। बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघन डालती है, एकदम मोह फिरा देती है। 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से फारकती दिला देता है, তাই না? যেরকম ভগবান চোখে দেখা যায় না, ওই রকম মায়া শৈতানও চোখে দেখা যায় না। কিন্তু যেরকম ভগবান শক্তিশালী সেরকম শয়তানও কম না। এমন মুখটা ঘুরিয়ে রাখে যে ভগবানকে আর দেখতে পাই না, শুধু মায়াই মায়াকে দেখি, তাই না? बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं, तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुमको माला माल कर देते हैं। वो भक्ति तो तुम जन्म बाई जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारा जो गवाया हुआ राज्य है वो देने। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं। বাবা বলছেন আমি এসেছি যে সুখের সংসারে তোমরা থাকতে, সেটা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিতে। यह लक्ष्मी नारायण आदि वाइसलेस देवताएं थे। उन्होंने महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे, तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। जितना नज़दीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग की सीन देखते जाएंगे, তাই না? বাবা বলছেন যত তুমি তৈরি হয়ে যাবে ভিতর থেকে, অত কি হবে নিজের সংকল্পে স্বপ্নে, তাই না? স্বর্গের দৃশ্য টাচিং হবে। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरातों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा, তাই না? বাবা বলছে ওখানে জানলা দরজা কেমন হবে, বড় বড় জানলা দরজা। আগেকার রাজাগুলোর ঘর বাড়ি দেখেছেন? এত বড় বড় দরজা হতো, হাতি ঢুকবে তার মধ্যে, তাই না? তো কত বড় বড় জানলা দরজা হতো আগে। কিন্তু কলিযুগের রাজাগুলো তো ভয় জানলাও করতো না, কোন দিকে শত্রু ঢুকে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তার উপরেও সোনা হীরা জবাহরত জড়ানো থাকবে। बस यह रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो वैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वो प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। विनाश হবে, তারপরে ধীরে ধীরে স্বর্গের রাজ্য তৈরি হবে, তাই না? বাবা বলছেন তুমি প্র্যাকটিক্যাল দেখবে। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है, वो तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो, তাই না? অনেক স্বর্গের চিত্র আসছে না, বাবা বলছেন এগুলো কোনো অ্যাকুরেট চিত্র না, এগুলো তো বানানো চিত্র। আসল স্বর্গ কেমন ছিল সে তো কেউ ঠিকঠাক যদি সাক্ষাৎকার করেও নেয়, তাকে চিত্রে তৈরি করা অত সস্তা,
তাই না? দেখা একরকম আর তাকে হুবহু চিত্রে নিয়ে আসা সেটা আরেক রকম। वो तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो, वहाँ जाकर रास आदि करते हो, कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया है वो फिर प्रैक्टिकल जरूर होगा। तुम जानते हो यह छी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के পুরুষার্থ মে, তাই না? এই দুনিয়া তো বিনাশের দিকে দৌড়চ্ছে, কিন্তু তারপরে কি দুনিয়ার অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে? তাই বাবা আগে থেকে স্থাপনার কাজ করে নিচ্ছে। যেই জেনারেশন এর পরে থাকবে তাদেরকে বাবা তৈরি করে নিচ্ছে। कहाँ वो भक्ति मार्ग, कहाँ यह ज्ञान मार्ग। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ है। खाने के लिए अन्न नहीं, बड़े बड़े प्लेन बना रहे हैं। टाइम है बाकी थोड़ा, उनका प्लेन और तुम्हारा प्लेन देखो कैसा है। दुनिया वालारा मिनिस्टररा पार्लियामेंट विधानसभा কেমন ভাবে প্ল্যান প্রোগ্রাম করছে, এটা হলে এটা উন্নতি হবে, ওটা হলে ওটা উন্নতি হবে। কিন্তু হচ্ছে কি, বাবা বলছেন ওদের প্ল্যান প্রোগ্রাম দেখো আর ভগবানের प्लान प्रोग्राम देखो। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। रामायण आदि में कितनी कहानियाँ लिख दी, परंतु ऐसे तो है नहीं। रावण को फिर बरस बरस क्यों जलाते? रावण को जलाया तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए ना। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी है? बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं, তাই না? ভক্তি মার্গে দেখো ভান্ডারা খালি। বাবা বলছেন যখন সত্য তেতা যুগ হবে তো ভান্ডারা ভরপুর থাকবে। उसके लिए मेहनत है, पवित्र जरूर रहना पड़े। সে হলো পবিত্র দুনিয়া, নির্বিকারী দুনিয়া। বিকার বিকৃতি এইটুকুও থাকলে হবে না। সামনে কালী পুজো না, তো মা কালী কী করলো? পুরো 10 রিপুকে ভিতরের মাথা কেটে একদম অংশ বংশ সমাপ্ত করে দিল, তাই না? তারপরে সে লক্ষ্মী হলো, পূজনীয় হলো, তাই না? তো সেটা করতে হবে। तो बाबा बोलছেন पवित्र जरूर रहना पड़े। गाते भी हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बना दिया, तालाब में डुबकी मारते हैं। मान सरोवर नाम का एक तालाब बना दिया, তাই না? সব জায়গায় স্নানের কথা লিখলো, মানে গঙ্গা জল শুধু খেলে হবে না, স্নান করতে হবে, তাই না? মানে জ্ঞান গঙ্গাতে শুধু এক বুঁদ খেয়ে নিলাম তাতে হবে না। এই জন্যে শিবের মাথার উপরে কি রাখা আছে? কলসিতে গঙ্গা জল বিন্দু বিন্দু পড়তে থাকবে সারা দিন। আসলে ওটা শিব বাবার মাথার উপরে না, কার মাথার উপরে রাখতে শিব বাবা বলেছিল? নিজেদের মাথার উপরে। তো রোজ যেন স্নান হতে থাক, মানে এত জ্ঞান পড়তে থাক যে সব নোংরা যেন ধুয়ে মুছে বেরিয়ে যাক, তাই না? मानसरोवर का अर्थ भी नहीं समझते। मानसरोवर अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर यह ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्यों ने कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, फिर उसमें श्री कृष्ण वाच लिख दिया। फिर श्री कृष्ण के लिए भी कितनी बातें लिख दी। सर्प ने डसा, स्त्रियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगाए, তাই না? এদিকে শ্রীকৃষ্ণকে খুব ভালোবাসবে, ওইদিকে অন্য কোনো দেবী দেবতার এত কলঙ্ক নেই যত শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক, তাই না? अभी तुम समझा सकते हो, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। यह तो ब्रह्मा द्वारा
परम पिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार बैठ बतलाते हैं। नंबर 1 है श्रीमद् भागवत गीता। भारतवासियों का धर्म शास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिया। তাই না? কাউকে জিজ্ঞেস করো ভারতবাসীদের তোমার ধর্মশাস্ত্র কি, বেচারা কনফিউজ। খ্রিস্টানকে জিজ্ঞেস করো বলবে আমি বাইবেল ফলো করি, মুসলিম ভাইকে জিজ্ঞেস করো বলবে কোরআন শুনি। কিন্তু হিন্দুদের কি শোনে আর কি ফলো করে জানেই না, তাই না? যেরকম বলছিলাম না সেদিন, কুম্ভকর্ণ বানিয়েছে শ্যামনগরে, বাচ্চাগুলো জিজ্ঞেস করছে মা বাবাকে কুম্ভকর্ণ কে হয়। যদি কুম্ভকর্ণকেই চেনে না, রাবণকেই চেনে না, তাহলে জ্ঞান আর কি বুঝবে, তাই না? তাহলে আর কি বুঝলো, তাই না? तो उनको खंडन कर दिया है। तो बाकी जो बाल बच्चे वेद शास्त्र हैं सब खंडन हो गए। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, धारणा नहीं करते हैं। यह है युद्ध स्थल। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में तो कोई ऐसी बातें लिखी नहीं है। ब्रह्मा की मुखवंशावली है, ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, फिर युद्ध का मैदान कहाँ से आया? गाया भी हुआ है राजस्व अश्वमेध यज्ञ, তাই না? যজ্ঞও প্রসিদ্ধ আছে, প্রজাপিতা ব্রহ্মা যজ্ঞ রচনা করেছিল, কিন্তু ব্রহ্মা বলে না, ওটা দক্ষ প্রজাপতি বলে। সেখানে সতীরা ঝাঁপ দিয়েছিল। তো ঝাঁপ দিয়েছিল মানে নিজেকে সমর্পণ করেছিল সে যজ্ঞে, তাই না? সেখান থেকে তৈরি হলো 51 পীঠ। কিন্তু যখন সেটা স্থূলভাবে দেখানো হচ্ছে মনে হচ্ছে তো আগুনে পুড়ে গেল, তাই না? तो बाबा बोलছেন यह जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं। तो कौन घोड़ा के बलि चढ़ाते हैं? शरीर रूपी घोड़ा। वो फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को बैठ स्वाहा करते हैं। क्या क्या लिख दिया है, তাই না? সাকার মুরলি যখন চলতো, ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা আসতো, তখন বেশিরভাগ লোকেরা সব শাস্ত্র পুরাণ পড়তো, তাই না? এখনকার তো এই মুরলির অর্থ কতটা কে বুঝবে সেটাও জানা নেই, কেননা এখনকার মানুষেরা তো এগুলো বোঝেই না। সে দক্ষ প্রজাপতিকে সতীকে কি কিছু জানে? কেউই জানে না, এখন এইসব জ্ঞানই নেই। तुम जानते हो सतयुग में भारत स्वर्ग था, तो जरूर वहाँ बहुत थोड़े होंगे देवी देवता थोड़े थे। যমুনা के कंठे पर बरोबर राज्य होगा। ভাগ্যিস একটা চিত্র আছে যে যমুনা নদী কিনারাতে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছে। যমুনা নদী কত সুন্দর আছে, তাই না? ওই জন্যে তাও কৃষ্ণকে একটু লোকেরা মনে রেখেছে, আর যমুনা নদী কিনারাতে কৃষ্ণের দুনিয়া হবে এটা মনে রেখেছে, তাই না? আর এখন তো যমুনা নদী কী অবস্থা, তাই না? सिर्फ देवी देवताएं राज्य करते होंगे, वहाँ तो गर्मी आदि होती नहीं जो कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े। সেখানে কি হবে? চির বসন্ত, তাই না? সেখানে কখনো ঠান্ডা বেশি পড়বে গরম বেশি পড়বে এইরকম হবে না, তাই না? সেখানে সদা বসন্ত ঋতু, মানে চারিদিকে ফুল ফুল ভরা থাকবে, ফলে ফুলে ভরা থাকবে, তাই না? तत्व भी बिल्कुल सतो प्रधान हो जाते हैं, यह भी समझने वाले समझें। देखो भगवान কেমন দুনিয়াতে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছে, তাই না? তবুও মানুষ বুঝবে তবে তো, তাই না? सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नर्क कहा जाता है। द्वापर को इतना नर्क नहीं कहेंगे, त्रेता में भी 2 कला कम होती है।
सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। हर एक मनुष्य नरक में है। अभी बाप तुमको बेहद का राज्य देते हैं, वहाँ तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा। तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश, तारपरे डट डट। বাবা বলছেন 5 তত্ত্ব তোমার সুখ দেবার জন্যে লালায়িত থাকবে, তাই না? গাছপালা, পশু পাখি সবাই তোমাকে সুখ দেবে, তাই না? শুধু সুখ আর সুখেরই দুনিয়া থাকবে। तो तुम अटल अखंड शांतिमय राज्य करेंगे, दुख का नाम ही नहीं होगा। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, তাই না? একটা ভালো বাড়িতে থাকবো, একটা ভালো কিছু করতে যাব, তার জন্যেও তো মেহনত করতে লাগে, তাই না? তো এত সুখের সংসারে বাবা থাকবে যেখানে, তাই না, চারিদিকে কত সুখ থাকবে। মানুষ ভাবে একটা এসি কিনলে একটু ভালো থাকবো, তাই না? এবার বাবা চারিদিক সেখানে এসি বানিয়ে দেয়, তাই না? এরকম না যে এসি থেকে বেরোলে গরম লাগছে, তাই না? তো বাবা বলছেন এত সুখের যখন তুমি পাবে তো মেহনত করবে না? একটা এসি কিনতে গেলেও তো 50,000 টাকা জমা করবে তবে কিনবে, তাই না? তো সেখানেও এত কিছু যে পাবে তার জন্য একটু তো পরিশ্রম করবে, তাই না? तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अवस्थाएं बच्चों की कैसी है जानते भी हैं। हमारे मम्मा पापा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर बरसा लेवे। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना, তাই না? হাঁপিয়ে যাচ্ছেন না তো শ্রীমতে চলে চলে, এত নিয়ম, এত পরহেজ, তাই না? বাবা বলছেন একটু পেশেন্স রাখবে, হাঁপিয়ে যাবে না, বাবার হাত ছাড়বে না, বাবার হাত ধরে অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত চলবে। শ্রীমত को कभी भूलना नहीं, इसमें बड़ी सावधानी चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন শ্রীমত কখনো ছাড়বে না, যতই চারিদিক এগেনস্ট হয়ে যাক, সারা দুনিয়া একদিকে হয়ে যাক, किंतु श्रीमत छाड़बे ना। जो कुछ करो पूछो बाबा हम इसमें मूंझते हैं, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा। बाबा बोलছেন যদি কোথায় বুঝতে পারছো না যে এটা শ্রীমত না মনমত না পরমত, আমি বুঝতে পারছি না এই কাজটা করলে আমার উপরে কোনো পাপ আসবে না তো? তো বাবা বলছেন জিজ্ঞাসা করো, তাই না? কনফিউজ থাকতে হবে না, জিজ্ঞাসা কর। बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो रिटर्न में फिर लेते हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे, उनको कोई महल तो नहीं बनाने, सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। मकान बनवाते हैं वो भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हो। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो आगे चल बहुत रौनक देखेंगे, यहाँ बैठे बैठे चक्र लगाते रहेंगे स्वर्ग में, তাই না? তো যারা বাবার পাক্কা বাচ্চা হবে তো লাস্টের সময় কি হবে, হিসাবগুলো তো চুক্তি হয়ে যাবে চারিদিক থেকে। যেই হিসাব চারিদিক থেকে চুক্তি হয়ে যাবে তো স্বর্গের সিনসিনেরই টাচিং হতে থাকবে যে এইরকম দুনিয়াতে যাচ্ছি, সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। फिर वहाँ जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन होती है ना, अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है, भारत को जैसे बहिष्ठ बना दिया है, तो वहाँ 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। साइंस सारी तुमको वहाँ काम में आती है, তাই না? যত সায়েন্টিস্টগুলো যাবে
তো ওদের সঙ্গে সায়েন্টিস্ট বুদ্ধিগুলোও যাবে, সেখানেও নতুন নতুন করামতি ওরা করতে থাকবে, কিন্তু ন্যাচুরাল জিনিস দিয়ে। साइंस का सुख ही वहाँ है, यहाँ तो दुख है। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि यह सिर्फ फाफा मार रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, यह माया का पिछाड़ी का पंप है। তাই না? বাবা বলছেন এটা রাবণ তোমাকে, তাই না, যেরকম ওই বাদর ধরে না কলা দেখিয়ে, তাই না, তো ওই রকম এটা মায়া তোমাকে, তাই না, উপর উপর ডাকার জন্যে দেখাচ্ছে, তাই না। চোরও বাচ্চা চুরি করবে তো বিস্কুট দেবে, চকলেট দেবে, তাই না, তারপরে তো চুরি করতে পারবে। তো সেই রকম यह एरोप्लेन रॉकेट आदि में अभी जाते हैं, आगे यह सब साधन थे नहीं, बिजली आदि भी नहीं थी। लास्ट समय की होबे, विनाशेर समय कोनो विज्ञानेर उपकरण चलबे, बिजली तो थाकबे ना। एक रिहर्सल तो हो गेछे ना, आमफान तुफानेर समय 3 दिन कारेंट छिलो ना, ना फोन लागे, फोने टावारो छिलो ना, তাই না, কে কোথায় আটকে আছে না খবর পাচ্ছে, সংকল্প তো চলছে বটেই, তাই না। তো চিন্তা করো কি কাজে আসবে লাস্টে। একদিনেও যদি ঝড় তুফান হয় এই অবস্থা, যে আর কিচ্ছু নেই, কারেন্ট নেই তো কিচ্ছু নেই, কোনো উপকরণ চলবে না, তারপরে 2 দিন মোবাইল চলবে, তারপরে মোবাইলেরও টাওয়ার থাকবে না, তারপরে কেউ কারোর সঙ্গে যোগাযোগও পাবে না, কোনো খবরও পাবে না, কি অবস্থা হবে, মেন্টাল টেনশন কেমন হবে বাবা, তাই না। তো বাবা বলছেন यह सब है माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है, তাই না। এগুলো সব ভ্রমজাল, এগুলো কোনো আসল সুখ না, এগুলো লাস্টের সময়ে সুখ দেবে না। मनुष्य समझते हैं बस यही स्वर्ग है, विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है ना, यह नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए तो अब तैयारी हो रही है। समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अच्छा तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है, তাই না। বাবা বলছেন তুমি এইগুলো স্বর্গ মনে করছো, ঠিক আছে, তোমার ভাগ্যে এই স্বর্গ থাকুক। পরে যখন লাস্টের সময় আসবে তো তুমি বুঝতে পারবে তোমার স্বর্গ তোমাকে কত সুখ দিল, তাই না। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना है। गृहस्थ व्यवहार में रहे पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है, তাই না। বাবা বলছেন গৃহস্থিতেও পাক্কা থাকতে হবে, তাই না, আবার সেখানে থাকতে পুরুষার্থ করতে হবে, আবার সেখানে থাকতে সার্ভিসও করতে হবে, সেবার জন্যও সময় বের করতে হবে। सर्विस करनी है, खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ, मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने 2 बाप की पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाई है। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का, তাই না। বাবা বলছেন অনেকেরা ফোনে সমস্যা বলে, তখন কি করো, বাবার মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনাও, বলবে না যে বাবা বলেছে, তাই না, এমনি বলবে যে ওখানে শুনি যে এরকম হলে এরকম করতে হয়, তাই না। আত্মা পরমাত্মা এলো না, কিন্তু কথাটা তো দামি, তাই না, যতটা সে হজম করতে পারবে, তাই না। अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते,
चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है। पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है। बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है। बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है। मूंझना नहीं है। বাবা বলছেন মুঞ্জনা মানে যদি কোথায় কনফিউশন আসে যে এটা শ্রীমত না এটা মনমত না পরমত, এটা করলে আমার কোনো পাপ লাগবে না তো ভেরিফাই করাও, তাই না। दूसरा, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने लिए, सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। যখন কোনো বড় রোগ হয় না, লোকেরা বলে না আমি তো কোনো পাপ করিনি, আমার সঙ্গে ভগবান এইরকম কেন করছে। বাবা বলছে পাপ করবে না। পাপ কি? যদি অন্যের উপরে রাগ করি, অন্যকে দুঃখ দিই, সে তো পাপের খাতায় গেল। যদি অন্যের জন্যে অশুভ সংকল্প মনে আসে, সেটাতেও সূক্ষ্ম পাপ হলো, তাই না। আজকালে ডিপ্রেশন পেশেন্ট বেড়ে যাচ্ছে, কারণ কি? শুধু নেগেটিভ ভাবার তার পরিণাম। কেননা নেগেটিভ থটস করাও পাপের খাতায় যাচ্ছে, আর তার পানিশমেন্ট দেখো ওরা কেমনভাবে পাচ্ছে, তাই না। আর মানুষ জিজ্ঞেস করে কি পাপ করেছে? কাউকে ঈর্ষা করা, সেও পাপের খাতায় যাবা। কারো সুখ দেখে মনে খারাপ লাগা, সেও পাপের খাতায় যাচ্ছে। তো পাপ যে সারা দিন কত করছি তার কোনো হিসেবই নেই, তাই না। বাবার বাচ্চা হবার পরেও কতটা নিজের উপরে টেনশন থাকছে। যদি নিজেকে দেখি তো সারাদিন মনে বচনে কর্মতে এখনও পাপ জমা হয়ে যাচ্ছে। চুক্তি হওয়া তো দূরের কথা, চুক্তি যতটা না যোগ লাগাই, যতটা না চুক্তি করি, জমাও হয়ে যাচ্ছে। তো এগুলো তো সূক্ষ্ম পাপ, বড় বড় পাপ নয়, কিন্তু সূক্ষ্ম পাপের সূক্ষ্ম রোগ ভোগও তো হবে। খুচরা পাপ তো আছে না, লোকেরা বলে না দুনিয়াতে খুচরা পাপ আছে, তো সেই রকম। তো বাবা বলছেন পাপ নেই করনা। তো আজকে নিজেকে যাচাই করব যে সারা দিন আমি পাপ করছি না পুণ্য খাতা জমা করছি। যেরকম গত রবিবারের মুরলিতে বাবা বলল না যে তুমি খারাপ ভাবছো না, কিন্তু সমর্থ সংকল্প কত করছো। তুমি খারাপ কিছু করছো না, কিন্তু ভালো কর্ম কত জমা করছো, সেটা তো দেখতে হবে। তোমার সময়ে ভালো কর্মে কতটা জমা হচ্ছে, আর তোমার সংকল্প শ্রেষ্ঠ সমানের শক্তি কতটা জমা হচ্ছে। খারাপ করছি না ঠিক আছে, কিন্তু জমাও তো করছি না, তাই না। ওই জন্যে আজকে যাচাই করব সারাদিন যে আমি পাপের খাতা জমা করছি না আমি শ্রেষ্ঠ কর্মের খাতা বা শ্রেষ্ঠ মন বচন কর্মের জমা করছি, তাই না। वरदान, निश्चय बुद्धिपन लौकिक में
अलौकिक भावना रखने वाले, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव, डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं यह तो कभी बदलना ही नहीं है। बाबा एखाने कोन सेवार कथा बोलছে? लौकिक सेवा, তাই না? বাচ্চাগুলো লৌকিক সেবা করতে করতে হাঁপিয়ে যায়, ভাবে এত করি এদের জন্যে তাও এরা বদলাবে না, তাই না? सोचते हैं यह तो कभी बदलना ही नहीं है, ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो। বাবা বলছেন কখনো এরকম নিরাশাবাদী কথা ভাববে না যে এ তো বদলাচ্ছে না, তাই না? निश्चय बुद्धिबन, निश्चय बुद्धिबन मेरे पन के संबंध से, मेरे पन के संबंध से न्यारा हो चलते चलो। निश्चय बुद्धिबन मेरे पन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। तो किसेर निश्चय बुद्धि हब? जे ए बदलाबे एकदिन, ए परिवर्तन अवश्यई हबे, केनना सब आत्माके शुद्ध आत्मा हয়েই ব্যাক করতে হবে, তাই জন্যে সবাই বদলাতে বাধ্য হবে একদিন, তাই না? যদি ভগবানের কথায় না বদলায় সময় বদলাবে, যদি সময় না বদলায় ধর্মরাজ বদলাবে, কিন্তু বদলাতে তো হবে। তো এটা পাক্কা নিশ্চয় রাখো যে আমার মেহনত ব্যর্থ যাবে না, এরা একদিন পরিবর্তন অবশ্য হবে, তাই না? নিশ্চয় বুদ্ধি রাখো। আর কি বলল বাবা? মেরে পন কে সম্বন্ধ সে ন্যারে হো চলতে চলো, তাই না? আমার অমুক আমার তমুক না, এ হচ্ছে পরম ধাম থেকে নেমে আসা ইন্ডিভিজুয়াল আত্মা, সে তার রোল প্লে করছে আমার অমুকের রূপে, কিন্তু সে আমার নয়, সে ইন্ডিভিজুয়াল, সে আলাদা, সে এসেছে এই রোলটা প্লে করার জন্য। যেদিন ওর রোল শেষ হয়ে যাবে, ইয়া তো আমি ছিটকে কোথায় পালাবো, ইয়া তো ও ছিটকে কোথায় চলে যাবে, তাই না? অনেক ছেলে মেয়ে আছে না, এমন বিদেশ গেল আর মা বাবার মরা পুরানো পর্যন্ত দায়িত্ব করার জন্য লোকেরা বলে না আমার ছেলে মুখে আগুন দেবে, কিন্তু ছেলে এমন গেল লাস্ট সময় বলছে আমার তো আস্তে আস্তে বড়ি পচে যাবে, পুড়িয়ে দাও, তাই না? তাহলে কি হলো? মরে যায়নি বাচ্চাটা, কিন্তু সেই মতনই তো অবস্থা, ছিটকে চলেই তো গেছে। বছর পর বছর, 20 বছর, 25 বছর, 30 বছর দেখা সাক্ষাৎ নেই, লাস্টে ওই আশায় আশায় দেহ রেখে দিল, তাই না? কেন? হিসাব চুক্তি হয়ে গেছে, যে যার যেখান থেকে নেবার সে নিয়ে নিল, ব্যাস হয়ে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন কিন্তু দুঃখ পেত না যদি এটা বুঝতো যে যেহেতু আমার কাছে থাকার রোল নেই তাই সে চলে গেছে, এটা যদি মা বাবা বুঝে যায় তাহলে সে দুঃখটা পাবে না। আর যদি না বুঝে আমার ছেলে আমার কাছে থাকে না, আমার বৌমা আসে না, আমার নাতিপতি আসে না, হায় রে কী দুঃখ, সব বৃদ্ধাশ্রমে যাও, শুধু একটাই কথা, যারা দুঃখ দিল ওদেরকেই মনে করে করে কান্নাকাটি, মন খারাপ, আর ওই কথা, আর কিছু জ্ঞানের কথাও মাথায় ঢোকে না, ঘুরে ফিরে ওই কথা, তাই না? ওইটাই ঢুকে আছে মাথায়, আর কষ্ট পাচ্ছে। তাই বাবা বলছে আমার আমার করুন। कोई कोई आत्माओं का
कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में, कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। इसीलिए धीरज धर, इसीलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। তাই না? অনেক সময় বাবার বাচ্চারা ভাবে এত বুঝাই তাও বুঝে না, ওই ভক্তি মার্গের পিছনে পড়ে থাকবে, তাই না? কোনো গুরু গোসাই পিছনে, কোনো দেবী দেবতার ভক্তি মার্গের রসমরিবাজ, তাই না? বাবা বলছেন ভক্তিরও হিসাব কিতাব আছে। যতক্ষণ না কারো ভক্তি শেষ হবে, যতক্ষণ না সে দিল থেকে ভগবানকে পেতে চাইবে, তাই না, সে তপস্যা কমপ্লিট করবে, অতক্ষণ ভগবানের প্রাপ্তি হবে না। এই জন্যে যদি কেউ ভক্তির দিকে যাচ্ছে তো করতে দাও, তাই না? যতটা ভক্তি শেষ না হয় ভগবানের সম্পূর্ণ প্রাপ্তি হবে না, তাই না? ওই জন্যে যদি কার বাড়িতে আছে না লক্ষ্মী পুজো, এই পুজো সেই পুজো করতে হবে, কেননা আমি বাবার জ্ঞানে চলি, অন্যরা তো চলে না, তো তাদের জন্যে তো ভক্তি করতে হবে, না হলে কি করে ভাবে এখানে কি গেল, লক্ষ্মীকেও পুজো করতে ছেড়ে দিল, এত বড় হয়ে গেল এরা, লক্ষ্মীকেও পাত্তা দিচ্ছে না, তাই না? তো বাড়িতে পুজো দাও, ভোগ বাবাকে লাগাবে, কিন্তু দেখাতে তো হবে না, না হলে ওদের ভাবনা আঘাত হবে, তাই না? लौकिक में अलौकिक भावना रखो, लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। তো বাবা বলছেন লৌকিকে কেমন থাকবে, যে এটা লৌকিক সেবা না, এটা অলৌকিক সেবা। বাবা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে, সেবা দিয়েছে, তাই না? ট্রাস্টি হয়ে, কেয়ারটেকার হয়ে আমাকে করে যেতে হবে, যত গৃহস্থীর দায়িত্ব, তাই না? স্লোগান, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची सेवा है। তো বাবা বলছেন নিজের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি মানে শ্রেষ্ঠ স্বমানে থেকে মনসা সেবা করা, চারিদিকে বায়ুমণ্ডল সেই রকম তৈরি করা, এটা হলো শ্রেষ্ঠ সেবা। তো যেখানেই বাড়িতে থাকবে যদি স্বমানের অভ্যাসে থাকবে তো সেখানকার বাতাবরণও শ্রেষ্ঠ তৈরি হবে। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है, তাই না? এই যে সব প্যান্ডেলে যাচ্ছে তো কোন দিকে তাকাচ্ছে? মায়ের চেহারা দিকে তাকাচ্ছে না, মায়ের দৃষ্টি দিকে তাকাচ্ছে। তো ভাইব্রেশনই লাস্ট সেবা, মনসা সেবাই লাস্ট সেবা, তাই জন্যে সেই সেবাতে অভ্যাস করতে হবে, কিন্তু সমান ছাড়া
মনসা সেবা হয় না। যদি শিবশক্তি দুর্গাই না ভাবি, তাহলে দুর্গার ভাইব্রেশন ওরা পাবে? যদি সত্যযুগের লক্ষ্মী মনে না করি, তাহলে লক্ষ্মীর ভাইব্রেশন পাবে? তাই না? তো যেমন সমান তেমন স্মৃতি, তেমন বৃত্তি, তেমন ভাইব্রেশন, তাই না? আর এটা হলো শ্রেষ্ঠ সেবা। আচ্ছা, ওম শান্তি।